آداب، یہ آکاش وانی شے بجت 15 منٹ سپدے کٲشرن خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ خالد حمید۔ خاص خبرن پہ گۄڈٕ اکھ نظر۔ مرکزی خزانہ وزیر نرملا سیتارمنن کوٚر آز لوک سبھایہ مز مٲلی ؤری 2026-27 بجٹ پیش۔ بجٹس مز صلاحیت سازی تو اصلاحن پہ سرن سوچنہٕ آمت۔ خزانہ وزیرن دیت بجٹ یووا شکتی ہند رول وول بجٹ قرار۔ مرکزی بجٹس مز 17 دوا تو کینسر بیمارن ہند دوا بنیادی کسٹم ڈیوٹی نش مچھ تھونہ آمت۔ بھارت عرب ملکو مغربی ایشیاس مز پوشونی تو کلہم امنس متعلق پننس یرادس پھیور دیتمت۔ بھارتی کوسٹ گارڈ آز پن 50ہم یوم تاسیس مناوان۔ تو داخلہ وزیر امت شاہ مغربی بنگال سرکارس پہ معاشرس چھلہ کرنے تو ریاست کمزور کرنک راہ کھولمت۔ منچ پیش خبرن ہند تفصیل۔ خزانہ وزیر نرملا سیتارمنن کوٚر آز لوک سبھایہ مز مٲلی ؤری 2026-27 باپت مرکزی بجٹ پیش۔ بجٹ یووا شکتی ہند سرکردٕ رول وول قرار دِوان چھُ تِمو اتھ منز صلاحیت سازی تو اصلاحات تو سۭتی لوکن ہنزن زندگین مز بہتری اننس پہ زون دیتمت۔ بجٹس مز روزگار پٲدٕ کرنہٕ، پیداوار ہُراونہٕ تہٕ ترقی ہندس رفتارس مضبوط اننہٕ مۄکھٕ کلہم اقتصادی اصلاحن ہند اعلان کرنہٕ آمت۔ پننس بجٹ تقریرس مز چھُ خزانہ وزیرن انکم ٹیکس ایکٹ 2015 یُس اولہِ اپریل پہ نافذ کرنُک اعلان کوٚرمُت تہٕ ووٚنُکھ زِ سہل بناونہٕ آمٕتۍ ضٲبطہٕ یِن جلدی نوٹیفائی کرنہٕ یُتھ ٹیکس دِنہٕ والٮ۪ن امہِ قٕسمٕکہِ ضروٗرت نِش پنُن پان زٲنیاب کرناونہٕ مۄکھٕ منٲسب وق مِلِتھ ہیٚکہِ۔ بجٹس منٛز کٔرۍ مُتعلقہٕ وزیرن تعلیٖم تہٕ سیاحتی شعبن پٮ۪ٹھ خصوٗصی زون دِوان واریاہ اعلان۔ Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, one girls' hostel will be established in every district. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. نرملا سیتارمنن تھو جموں کشمیر سان کینژن ریاستن مز اعلیٰ درجٕچ ٹریکنگ تو ہائکنگ باپت پہاڑی وتہ قائم کرنے کین امکانن ہز تہ تجویز یتھ مز ماحولیاتی پائیداری ہند نظام خیال تھاونہ ییہ۔ India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malay in the Western Ghats. بجٹچن خصوصیتن مز انکم ٹیکسس مز کانٛہہ تبدیلی نہ کرنہٕ یِنۍ، کھادی، ہینڈلوم تو ہینڈی کرافٹ شعبہ مستحکم بناونہٕ باپت مہاتما گاندھی گرام سوراج پہلہِ ہُنٛد دٔسلابہٕ کرُن، SME ین ہٕنٛزِ ترقی باپت 10,000 crore رۄپین ہُنٛد اکھ SME گروتھ فنڈ متعارف کرُن، الیکٹرانکس کمپوننٹس مینوفیکچرنگ سکیمہِ باپت 40,000 crore رۄپین ہُنٛد ہُریمانہٕ منصوبہٕ مختص تھاوُن، کنیکٹیوٹی وتھ واشر دِنہٕ باپت 3 کیمکل پارکہٕ قٲیِم کرنہِ، بینکنگ شعبٕچ سام ہینہٕ خٲطرٕ وکست بھارتس متعلق اکھ اعلیٰ سطرٕچ کمیٹی بناوٕنۍ، بیمارن خاص پٲٹھۍ کینسرس منٛز مبتلا بیمارن آرام واتناونہٕ مۄکھٕ 17 دۄہن پٮ۪ٹھ بنیٲدی کسٹم ڈیوٹی منٛز کمی کرٕنۍ، بھارت میڈیسنل ٹوریزمُک اکھ مرکز بناونہٕ باپت 5 علاقٲیی میڈیکل سینٹر قٲیِم کرٕنۍ، 3 نٔوۍ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف آیورویدا بناوٕنۍ، ینہٕ وٲلِس دٔہلِس منٛز کھیل کوٗد کِس شعبس نوٚو زُو زیتہٕ تراونہٕ مۄکھٕ کھیلو انڈیا مشن شروٗع کرُن تہٕ موٹر ایکسیڈنٹل کلیمز ٹریبیونل طرفہٕ ایوارڈ کرنہٕ آمُت سوٗد انکم ٹیکسہٕ نِش مُچھِ تھاوُن شٲمِل۔
ات دوران کر مرکزی خزانہ وزیرن ذاتی استعمال باپت درآمد کرنے آمتس سامان مۄکھٕ کسٹم ڈیوٹی ڈھانچہ معقول بناونہٕ خاطرٕ امہ قسم کس سامانس پٮ۪ٹھ محصولک شرح 20% کم کرتھ 10% کرنہٕ ینٕچ تجویز پیش. بیمارن خاص پٲٹھۍ کینسرس منٛز مبتلا بیمارن راحت واتناونہٕ مۄکھٕ 17 دوہن پٮ۪ٹھ بنیادی کسٹم ڈیوٹی مز کمی کرنٕچ تجویز تھاونہٕ آمٕژ. دوہن ہندس ذاتی درآمدس پٮ۪ٹھ درآمدی ڈیوٹی نش مُشت تھاونہٕ باپت چھےٚ مزید 7 بیمارن تہٕ تہندِ علاج باپت استعمال سپدن واجنہ خصوصی طبی مقصدن ہند خوراک امہ کس دائرس مز اننک تجویز. خزانہ وزیرن وون پننس بجٹ تقریرس مز پتمن 12 ورین دوران روز بھارت کس اقتصادی سفرس مز استحکام مالی ڈسپلن پوشون ترقی تہ اعتدالس مز افراط زر امچ خصوصیت. تمو وون وزیر اعظم سندس قیادتس مز سرکارن سیکہ کاروٲیی کرنے اصلاحات برو پکناونہ تو لوکن ہند خیال تھاوان فیصلہ وٲلۍ تہٕ مسلسل قدم تلمت. وزیرن وون سرکارن یہ کت یقینی بنٲومٕژ سرکار کہ پرٛٮ۪تھ قدمک فٲیدٕ واتن لوکن تام. لوک سبھا مز بجٹ پیش کرنے پتہ آئی امچ نقل راجیہ سبھا مز پیش کرنے یہ نریندر مودی سز سربراہی واجنہ سرکار کہ 3 کالک 3 بجٹ یل زن خزانہ وزیر سن قلمدار رٹنے پتہ نرملا سیتارمن سن لگاتار نیم بجٹ. خزانہ وزیرن بجٹ پیش کرنے پتہ پریس کانفرنس سے خطاب کران ازکہ بجٹک مقصد سارنی ہند ساتھ سارنی ہز ترقی متعلق سرن سوچن. تمو وون یہس کہ بجٹس مز ذہنی صحتس پہ خصوصی زون دیوان صحت شعبس برابر اہمیت دنہ آمز. تمو وون مزید بھارت ڈھانچہ جاتی اصلاحن ست بنیادی رنگ اخ ایکو سسٹم قائم کرنس پہ سران سوچان اس برو کن تہ جاری روزِ. وزیر اعظم نریندر مودین 2026-27 کہ بجٹک تعریف کرمت یہ اخ تاریخی بجٹ قرار دتمت. اکس ویڈیو پیغامس مز وون وزیر اعظم یہ بجٹ کر 2027 تام بھارتس وکست بناونس کن ملک کے سفرک باپت اخ بنیاد فراہم. تمو وون مزید یہ بجٹ 140 کروڑ بھارتین ہنزن ومیزن ہز عکاسی کران تو سۭتی اصلاحن ہندس سفرس مستحکم کران یل زن وکست بھارت باپت اخ واضح نقش رہک خاکہ پیش کران. یہ بجٹ 2047 کے وکست بھارت کی ہماری اونچی اڑان کا مضبوط آدھار ہے. ساتھیوں، آج بھارت جس ریفارم ایکسپریس پر سوار ہے اس بجٹ سے اسے نئی ارجا نئی گتی ملے گی. اطلاعات و نشریات مرکزی وزیر اشونی وشنون یہس کہ مرکزی بجٹ دس وکست بھارت موقع ترقی ہز مضبوط بنیاد ترامنے خاطر وزیر اعظم نریندر مودی تو خزانہ وزیر نرملا سیتارمن سن شکریہ ادا کورمت. پارلیمنٹس نبر کن نام نگارن ست کت کران وون مرکزی وزیرن بجٹس مز مینوفیکچرنگ کس شعبس پہ سرن سوچنے آمت. آج کے بجٹ میں الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ ہو، سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ ہو اور آئی ٹی سروسز کے لیے بہت ایک سگنیفیکنٹ سمپلیفیکیشن کیا گیا ہے. سیف ہاربر اور فاسٹ ٹریک اے پی اے کے پروویژنس لا کے آنے والے سمے میں ڈیٹا سینٹرز بہت بڑی ایک طاقت بنیں گے دیش کی، جس سے کہ دنیا بھر کو نئی سروسز اور بھارت کے لیے نئے امپلائمنٹ اور انٹرپرینیورشپ کے نئے راستے کھلیں گے. تو ڈیٹا سینٹرز پہ جو ٹیکس ہالیڈے دیا اس کے لیے میں مانیہ پردھان منتری جی کو اور مانیہ وت منتری جی کو دھنیہ واد دینا چاہوں گا. کلچر مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوتن وونمت مرکزی بجٹس مز شمولیتی ترقی ہند ویژن پیش کرنے آمت. تمو وون آز پیش کرنے آمتس بجٹس مز کلچر تو سیاحت شعبس وتھ واشر دن موقع خاص توجہ دن آمت. میں وت منتری جی کا ابھینندن کرنا چاہتا ہوں، دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پریٹن اور سنسکرتی دونوں کے چھیتروں میں وشیش گھوشنائیں اور الیکھ اپنے بجٹ پاٹ میں کیا. اس کے اترکت ٹورزم سیکٹر میں 10,000 ہم اپنے گائیڈ اسکل فورس کو کریٹ کر سکیں. ان کی ٹریننگ کا ایک وشیش ویوستھا کا الیکھ مانیہ وت منتری جی نے کیا. ایسوسیٹڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز آف انڈیا ایسوچیمن مرکزی بجٹک تعریف کران وونمت امہ ست مل ملک کس جی ڈی پی یس وتھ واشر دنس مز مدد. آکاش وانی ست کت کران وون ایسوچیمک صدر نرمل کے منڈاہن انکم ٹیکسس مز آسانی اندہ ست مل کاروبار سہل بنانے کس طریقہ کارس مزید وزجار. سرکار نے کسٹمز اور جو انکم ٹیکس کے جو کمپلائنسز کو آسان کیا ہے، بہت ہی سراہنیہ ہے. ڈیمانڈ جو
जो हमारी ऐसी रेट से जो डोमेस्टिक कंजम्पशन में गिरी उसको टैक्स फ्री किया, सराहनीय है। टीयर 3 सिटीज में जो 5,000 करोड़ का आउटफ्लो करके एमएसएमई की किया, बहुत सराहनीय है। और ये सीसीएमएस स्कीम जो 22,000 करोड़ से 40,000 करोड़ पर किया, इससे हमारा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया बनेगा। मिनरल रिच स्टेट्स के अंदर में जैसे रियर अर्थ वगैरह वहाँ पर प्रमोट कर रही है सरकार, उसके लिए स्कीम दिया, वो बहुत सराहनीय है। यपरि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FCCI तह बजट तारीफ कर्मत। आज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करान वोन FCCI सदर अनंत गोयंकाहन ज बजटस मज तरक्की, शमूलियत युवा शक्ति पे सरन सोचना आमुत। Budget has been focused on growth, inclusivity and Yuva Shakti. I'd say in an era of unprecedented change and turmoil outside of the world, India has emerged as a stable macroeconomic force. This budget has only reinforced that view. It's a budget that reflects continuity and stability. जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तह बजट तारीफ कर्मत अमली बजट करार दितमुत। यथ मुतलिक तमो वोन यह बन माशी तरक्की वुस दिन अलाव इन काल बापत बुनियादी ढांचे कायम करने, शरह तरक्की हंदिस रफ्तारस वुस दिन तो मुल्कस इन वालन कैसन वरियन मज $5 ट्रिलियन च मईशत हज वथ पे पकनावनुक वजह। बजटस मज जम्मू कश्मीर माहौलियाती लिहाज पायदार पहाड़ी वतन तरक्की दिन मौके वोन वजीर आजम नरेंद्र मोदी तो खजाना वजीर निर्मला सीतारमण सुंद शुक्रिया अदा करान एलजीन अमे पहल किन मेल रोजगार नए मौके पैदा करने सयाहती सनतस नो जू जत त्रावनस मज मदद। तमो कर बजटस मज नौजवान जनान तो कौमिल बाख्तियार बनाने मौके ऐलान करने आमतन मनसूबन हिंद तारीफ। दोयम भारत अरब खर्ज वजीरन हज मीटिंग मज खर्ज वजीर डॉक्टर अजय शंकरन पन्न इफ्तिताही कथन मज दहशतगर्दी बिल्कुल ते बर्दाश्त न करनस पे जोर तो वोनुक अख तुथ मुश्तरक उसूल गछ आसुन यथ पे न समझौत करने यथ हेके। यपोर बैन अवी कानून मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा चो करारदाद तो अरब अमन पहल तहत भारत अरब मुल्कों मगरबी एशिया मज कुलहम तो पोशून अमन हासिल करने किस पन्निस इरादस फिर दितमुत। भारतीय खर्ज वजीर अजय शंकरन कर अरब मुल्कन हिंदन खर्ज वजीरन तो अरब लीग हिंदिस सेक्रेटरी जनरल सान भारत अरब खर्ज वजीरन हज दोयम मीटिंग में शिरकत। तमो कोर 1967 चन सरहद पे कायम खुदमुख्तार तो पायदार फलस्तीनी ममलिकत की क़यामच अपील। दशवी फरीकों कर फलस्तीनी लूकन हिंदन हुकूकन हज हिमायत। भारत अरब खर्ज वजीरन हज मीटिंग हंदिस एलामिस मज वन आमुत दशवे फरीकों 2015 कि शर्म शेख अमन आला सोत्र कॉन्फ्रेंस हंद नतीजन हूं खैर मकदम कर्मुत, यमुक कंद गजाहस मज जंगबंदी समझौतस पे सपोद। भारतीय कोस्ट गार्ड आज पन 50 योम तासीस मनावान युस मुल्क बापत वाकफ तो खदमत 5 दहलियन हज अक्सी करान। वरीज 1977 में सिर्फ 7 सरफेस प्लेटफार्मन शुरू सपदमुत भारतीय कोस्ट गार्ड आज 155 समंदरी जहाजन तो 60 वुडवन जहाजन सहित समंदरी शोबुक बोड़ ताकत बनियोमुत। कोस्ट गार्ड वरी 2003 ताम सरफेस प्लेटफार्म 200 तो 100 जहाजन हूं ताकत हासिल करनुक हदफ थोमुत। 1 फरवरी 1977 मज कायम सपदमुत भारतीय कोस्ट गार्डुक मकसद वतुल समंदरी चैलेंजन हूं मुकाबल करन। दाखिल वजीर अमित शाह मगरबी बंगाल वजीर अला ममता बनर्जी तो तृणमूल कांग्रेस पे बंगाल माशरस छल करने तो रियासत कमजोर करने राख खालान कट कड़मज। बागडोगराहस मज अकिस BJP रैली खिताब करान लोगो अमित शाह इल्जाम ममता बनर्जी सज क़यादत वाच सरकार बरादरी अकिस खिलाफ कर बंगाल माशरे रंगारंगी नुकसान वातनोमुत। संत गुरु रविदास सुंद जादव रविदास जयंती आज दुरुस मुल्कस मज मनावन। संत गुरु रविदास 14वीं सदी हिंद संत यमो शुमाली भारतस मज भक्ति तहरीक हज बुनियाद त्रव। यह दो हिंदू कैलेंडर किस माघ पूर्णिमा के मुकम्मल जून आस किस मौकस पे मनावन। रविदास जयंती हंदिस मौकस पे अकीदतमंद वाराणसी हंदिस सीर गोवर्धनपुरस मज श्री गुरु रविदास जन्म स्थापनस पे जमा सपदान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुरु रविदास जयंती हंदिस मौकस पे लूकन मुबारक कोरमुत। कशन खबरन बुलेटिन आन वातान ब्रो खास खबरन पे बेख नजर। मरकजी खजाना वजीर निर्मला सीतारमणन कोर आज लोकसभा मज माली वरी 2016-17 बजट पेश। बजटस मज सलाहियत साजी तो इस्लाहन पे सरन सोचना आमुत।
خزانہ وزیرن دیت بجٹ یووا شکتی ہند رول وول بجٹ قرار. مرکزی بجٹس مز 17 دوا تو کینسر بیمارن ہند دوا بنیادی کسٹم ڈیوٹی نش مچھ تھونہ آمت. بھارت عرب ملکو مغربی ایشیاس مز پوشونی تو کلہم امنس متعلق پنس یرادس پھیور دتمت. بھارتی کوسٹ گارڈ آز پن 50ہم یوم تاسیس مناوان. تو داخل وزیر امت شاہ مغربی بنگال سرکارس پہ معاشرس چھل کرنے تو ریاست کمزور کرنے راہ کھولمت. خبرن ہند بلٹن 7:30 بجے بوزو تھی آکاشوانی سری نگر پہ خبرن ہند بلٹن توتام اجازت. خدا حافظ.